Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos y cada uno de nuevo. Me da mucho gusto saludarlos. Y bienvenidos a este encuentro exclusivo pregrabado con Jean-Pierre Garnier Mallet de Francia. Les voy a presentar. Él estudió física por influencia de su padre militar, que lo orienta hacia los estudios científicos. Encuentra la solución para la ecuación de Laplace-Bernoulli. Debido a esto, se hace un informe a la Academia de Ciencias. Conocido el excelente resultado, es solicitado en diversos países, pero él rechaza todas las propuestas y entra al servicio militar. Es rápidamente asignado a un servicio de investigaciones fundamentales militares. Tiempos después, obtiene por convalidación un diploma de arquitecto. Se dedica de lleno durante 10 años a sus investigaciones fundamentales acerca del tiempo que lo llevaron a la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio. Desde 1996 se dedica a dar a conocer su teoría al público en general. Debido a sus numerosas e importantes aplicaciones y sobre todo a la anticipación, el instinto y la intuición relacionados con el principio vital del desdoblamiento del tiempo. Bien, pues la entrevista se llama Crear el futuro, un saber ancestral olvidado. Sus frases más conocidas es el desdoblamiento del tiempo, un conocimiento ancestral olvidado. Bien, pues vamos a dar paso a la entrevista. Bienvenidos y disfruten de esta gran ponencia. Muy bien. Très bien. Buenos días a todos los presentes. Señor Jean-Pierre Garnier Mallet, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para difundir este mensaje que yo sé que usted vive cotidianamente. Sí, así es. Así es, conocemos su recorrido. Usted es físico, doctor en mecánica de fluidos. Physicien, donc mécanique des fluides. Y autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo. Auteur du dédoublement de l'espace et du temps. The Dublin Theory desde 1988. Depuis 1988. Usted tiene un recorrido bastante sui generis. Un parcours très spécial. Hein? Complètement spécial. Totalmente especial. Sí. Mais toujours scientifique. Pero siempre científico. Exactamente, siempre científico y sin dejar de lado el lado humanitario. Sans laisser de côté l'aide humanitaire. Oui, c'est le plus important à l'heure actuelle. Eso es lo más importante actualmente. Exactamente, y es por eso que nosotros nos parecía muy importante que usted interviniera. C'est très important, ton intervention c'est très importante. Así que, sin... ¿Perdón? No, je vous écoute. Te escucho, sí. Muy bien. Sabemos que para usted es muy importante que se sepa que esta teoría se la debe usted también a su mujer y que ella y le ayudó mucho, no solamente en esta teoría, sino en cuando resolvió la famosa ecuación de Laplace-Bernoulli. Ça, c'est pour les études, l'équation de Laplace-Bernoulli. Esos son los estudios de Jean-Pierre de Laplace-Bernoulli. C'est très ancien. Eso es de hace mucho tiempo. L'application de cette théorie, pour voir si c'est ancien, l'aplicación de esta teoría a permis de faire décoller des fusées des sous-marins américains. De Laplace-Bernoulli permitió que desplegaran cohetes al espacio. C'était les fusées Polaris qui sortaient des sous-marins. Los cohetes Polaris que salían de los submarinos. Ça a permis peut-être de faire la paix. Y esa ecuación permitió igual hacer las paces. Par des menaces guerrières. Con amenazas de guerra. C'est ce que disent les militaires. Es lo que dicen los militares. Mais je ne suis plus là-dedans du tout. Pero no estoy ahí para nada. Plus rien à voir. No tengo nada que ver con ellos. Et ma femme, en effet, m'a aidé pour la théorie. Y mi mujer, en efecto, me ayudó para la teoría. Et d'une façon complètement inhabituelle, puisque de manera totalmente inhabitual. C'est un rêve qu'elle a fait. Puesto que lo que tuvo fue un sueño. Elle a rêvé de l'équation du dédoublement. Soñó de la ecuación del desdoblamiento. Avec des termes qu'elle ne connaissait pas. Con términos que ella no conocía. Qui a fait que moi, je me suis intéressé à cela. Y debido a ello tuve yo que mirar, me tuve que interesar en ello. Du fait de la surprise que j'en avais.
debido a la sorpresa que me llevé, car je n'arrivais pas à trouver cette équation. porque no lograba encontrar esa ecuación. Et pourtant, je connaissais des calculs mathématiques très compliqués. Y sin embargo, conozco cálculos matemáticos muy complicados. Et finalement, oui, c'était très très simple. Y veis que al final era algo muy sencillo. Il s'agissait d'élever au carré Se trataba de elevar al cuadrado une constante, una constante, qui est une constante de rotation très connue, que es una constante de rotación muy conocida, qui est la constante pi. que es la constante pi. Et cette simplicité est magnifique, Y esa sencillez es magnífica. car je l'ai retrouvée dans les textes anciens, La he encontrado en los textos antiguos también, sumériens et grecs, sumerios y griegos, quelque chose qui prouvait qu'ils connaissaient cette équation. algo que probaba que ellos conocían esta ecuación. Mais le plus important, voyez-vous, c'est non pas l'équation, Pero lo más importante no es la c'est ecuación, de savoir qu'est-ce que j'en fais de ce dédoublement de temps. es saber a ver qué hago yo con ese desdoblamiento del tiempo. Vous voyez, au niveau des particules, A nivel de las partículas, toutes les particules ont un futur potentiel. todas las partículas tienen un futuro potencial. Elles choisissent leur potentiel Ellas eligen su à potencial chaque instant présent. a cada instante presente. Or, nous sommes quand même un assemblage de particules. Y nosotros somos, ¿no?, un conjunto de partículas. Comment se fait-il que nous ne savons pas utiliser ce que les particules savent faire parfaitement bien? ¿Cómo puede ser que nosotros no sepamos utilizar aquello que las partículas saben hacer perfectamente? L'anticipation, en fait. De hecho, es la anticipación. Voir à l'avance ce que l'on peut faire, Ver con antelación lo que podemos hacer, mais sans en avoir le souvenir. pero sin tener el recuerdo de ello. C'est là qui semble impossible. Eso es lo que parece imposible. Car si vous voyez le futur avant de le vivre, Porque si ves el futuro antes de vivirlo, c'est pas intéressant. no es interesante. Vous vivez deux fois la même chose. Vives dos veces lo mismo. Donc le but du dédoublement de temps n'est pas de voir le futur avant de le vivre. O sea que el objetivo del desdoblamiento del tiempo no es ver el futuro antes de vivirlo. C'est d'avoir l'impression d'un hasard Es de tener la sensación de una casualidad, alors qu'il est parfaitement contrôlé, cuando sin embargo es algo perfectamente controlado, mais parce que nous vivons dans plusieurs temps en même temps. pero porque vivimos en varios tiempos al mismo tiempo. Et que pour naviguer entre ces temps différents, Y que para navegar entre esos tiempos diferentes, nous avons dans notre corps physique tenemos en nuestro cuerpo un físico corps énergétique un cuerpo energético qui, lui, utilise des vitesses d'information absolument magnifiques. que utiliza velocidades de información absolutamente tremendas, enormes. C'est parfaitement physique, c'est parfaitement reconnu. Es algo totalmente físico, totalmente reconocido. On a la capacité d'anticiper Tenemos la capacidad de anticipar chaque instant présent, cada instante presente, mais dans un temps qu'on ne connaît pas. pero en un tiempo que no conocemos. Regardez, il y a un grand scientifique qui s'appelle Benjamin Libet, Hay un gran científico llamado Benjamin Libet qui est mort il y a 6 ou 7 ans, que murió hace 6 o 7 años, mais 3-4 années avant sa mort, y 3 o 4 años antes de su muerte on a inventé un prix Nobel pour lui, se le inventó un premio Nobel especial parce para él, que ses découvertes ne rentraient pas dans un cadre classique. porque sus descubrimientos no entraban en un encuadre clásico. Qu'est-ce qu'il avait trouvé? ¿Qué es lo que él descubrió? Eh bien, qu'on vivait 0,5 secondes avant de vivre. Pues que vivimos 0,5 segundos antes de vivir. Je m'explique. On a la mémoire de ce que l'on va faire, Quiero decir, tenemos la memoria de lo que vamos a hacer, donc la mémoire de quelque chose que l'on va vivre, o sea, la memoria de algo que vamos a vivir, alors qu'on ne l'a pas encore vécu. cuando sin embargo todavía no lo hemos vivido. Pour donner un exemple très facile, Para daros un ejemplo sencillo, si on vous pique avec une aiguille, si te pinchan con una aguja, vous avez le sentiment d'avoir la piqûre 0,5 secondes avant, tienes el sentimiento de que te han pinchado 0,5 segundos antes de ello, avant qu'on vous pique. o sea, que antes de que te pinchen. Mais même si l'on vous pique plus, E incluso si de repente no te pinchan, vous pensez qu'on vous a piqué. piensas que te han pinchado. C'est quand même curieux. Entonces, Es algo curioso, ¿no? muy curioso, sí. Esa idea conocía, pero no sabía que una vez que se ha percibido es como si hubiera sucedido. Je connaissais ça, mais je ne savais pas que le perçu, c'est comme si on l'avait déjà vécu. Si tu l'as jamais vu, Es algo ya vivido. le simple fait de penser quelque chose El sencillo hecho de pensar en algo fait le potentiel,
hace el potencial dans un autre temps, en otro tiempo et la mémoire de ce potentiel, y la memoria de ese potencial qui se fait dans un temps encore plus rapide, que se hace en un tiempo todavía más rápido, permet à votre corps de se préparer permite a tu cuerpo prepararse au danger ou au plaisir, a los peligros o a los placeres au futur. al futuro. Donc cette expérience qui a eu du mal à être connue, O sea que este experimento que ha costado mucho ser Mais qui reconocido, a quand même finalement été prouvé largement. pero que por fin ya ha sido probado Et totalmente, on a vu autre chose. Regardez, une expérience qu'il a fait qui était sensationnelle. se vio otra cosa más, otro experimento que realizó, algo sensacional. Il s'était aperçu que la résistivité de la sueur Él se dio cuenta que la resistividad del sudor changeait lorsqu'on avait peur. cambiaba cuando sentimos miedo. Alors, il a fait passer des films où il y avait des instants de peur. O sea que proyectó películas en donde se incluían momentos de miedo. Il essayait de calculer, de montrer la résistivité de tous les spectateurs. Él intentaba mostrar la resistividad del sudor de todos los espectadores. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? ¿Y de qué se dio cuenta? Que les spectateurs changeaient la résistivité de la sueur. Pues que los espectadores cambiaban la resistividad de su sudor 0,5 à 0,7 secondes entre 0,5 y 0,7 segundos avant l'image qui allait leur faire peur. Antes de la imagen que les iba a causar miedo. Hallucinant, ça, que de savoir on va avoir une image épouvantable. Es algo alucinante, ¿no? Es decir, que vamos a ver una imagen que nos va a sentar como muy horrible. Vous voyez bien que ces expériences sont à la limite de ce que la science pouvait admettre à son époque. Ves que estos experimentos están al límite de lo que la ciencia podía aceptar en su época. Alors c'était il y a une trentaine d'années, ça. Porque esto era de 30 años. Finalement, on lui a donné quand même un prix Nobel spécial. Pero por fin, al final, le dieron un premio Nobel especial. C'était en 2014. Ocurrió en 2014. Non, attendez, c'est en 2014 qu'il est mort. O sea, murió, et c'est 3 ou 4 ans avant qu'on lui a donné ce prix Nobel. Es decir, murió en 2014 y este premio se lo dieron 3 o 4 años antes de su Mais dans une catégorie qui n'était pas... Enfin, qui était bizarre, disons. Pero en una categoría que era diferente, rara. Mais l'anticipation en physique est une chose connue depuis longtemps. La anticipación en física es algo conocido desde hace mucho tiempo. Rosen, Einstein, connaissaient tout ça. Rosen, Einstein conocían todo ello. Et vous voyez qu'il y a une chose qui est aussi assez sensationnelle. Y veis que hay algo también bastante sensacional. C'est que le dédoublement du temps utilise 3 énergies. Es que el desdoblamiento del tiempo utiliza 3 energías. Que j'ai appelé cohérence, que yo he llamado rayonnance coherencia, et équilibre. Radiación y equilibrio. Et que l'une de ces 3 y que una de estas 3 est de 66,6% es de 66,6% de l'énergie totale, de la energía total, qui correspond à la constante que Einstein avait trouvée, que corresponde a la constante que Einstein había descubierto, constante cosmologique, constante cosmológica, qui était calculée à partir de la résistance. Je m'excuse, de la relativité des temps. Que había sido calculada la relatividad del tiempo. Mais à son époque, il avait été obligé de dire que c'était la plus grande erreur de sa vie. Pero en su época se vio obligado a decir que había sido el error más grande de su vida. Or, c'était la plus grande intuition de sa vie. Cuando, sin embargo, había sido la intuición más importante que tuvo en su vida. Il fallait évidemment qu'il y ait en compensation 2 autres énergies. Pero evidentemente necesitaba tener en compensación 2 otras energías. Pour expliquer ce pourcentage. Para explicar ese porcentaje. Alors, vous voyez que tout cela, c'est au service de l'homme. ¿Ves que todo esto es al servicio del hombre? Ce n'est pas pour fabriquer du confort scientifique. No es para fabricar un confort científico. Mais simplement pour un confort personnel. Sino sencillamente es para un confort personal. Qui est l'anticipation permanente de notre corps. Que es la anticipación permanente de nuestro cuerpo. Regardez par exemple si on prend la pandémie. Por ejemplo, tomamos el ejemplo de la pandemia. Si j'ai peur. Si siento miedo, si tengo miedo. Je fabrique un futur de peur. Fabrico un futuro de miedo. Que n'importe qui peut actualiser. Que cualquiera puede actualizar. Vous voyez que ce mécanisme-là doit être connu. ¿Veis que este mecanismo debe de ser conocido? Et connu de façon scientifique. Pero conocido de manera científica. Pas de façon dogmatique, sectaire ou autre. No de manera dogmática ni sectaria ni más. Il y a tout ce qu'il faut pour le démontrer. Hay todo lo necesario para demostrarlo. Rosen aussi avait démontré des choses semblables. Rosen también demostró cosas parecidas. Il faut voir que la science actuelle Hay que ver que la ciencia actual est obligée d'admettre está obligada a ce dédoublement du temps. este desdoblamiento del tiempo. Et il y a
deux découvertes essentielles qui viennent de se faire Y hay dos descubrimientos esenciales que acaban de realizarse ces dernières années. estos últimos años. C'est l'existence réelle des trous noirs Se trata de la existencia real de los agujeros et negros des ondes gravitationnelles. y de las ondas gravitacionales. Beaucoup de scientifiques s'y opposaient. Muchos científicos se oponían a ello. Maintenant, ils ne peuvent plus s'y opposer Hoy en día ya no se pueden oponer a ello car c'est prouvé. porque está probado. Et ces singularités spatiales sont liées au dédoublement du temps. Y esas singularidades espaciales están relacionadas con el desdoblamiento del tiempo. Et comme ce dédoublement du temps est cyclique, Y como este desdoblamiento del tiempo es il y a un cíclico, début du dédoublement des temps, hay un principio del desdoblamiento del tiempo, une fin du dédoublement des temps, un final del desdoblamiento del tiempo, que les anciens appelaient la fin des temps, que los antiguos llamaban el final de los tiempos, en supprimant un mot très important, suprimiendo una palabra muy importante, le dédoublement, el desdoblamiento, parce qu'ils connaissaient cela. porque ellos ya conocían esto Et ils savaient que ça se produisait en plusieurs périodes, y sabían que se producía en varios en periodos, 12 périodes, en 12 periodos, et ils avaient catalogué ça en jour et en nuit. y lo habían catalogado en día y en noche. Alors ça paraissait un peu sectaire et dogmatique. Eso parecía algo sectario y dogmático. 6 jours et 6 nuits, 6 días y 6 bon, noches. c'est une façon de compter si vous voulez. Una manera de contar si Mais quieres, physiquement, c'est pas tout à fait vrai, pero físicamente no es totalmente verdad. car en fait, la nuit continue pendant que le jour arrive. Porque de hecho la noche sigue adelante mientras llega el día. Donc vous voyez, les 6 jours et 6 nuits, il y a quelque chose de vrai, quelque chose de faux. O sea que ya veis que en los 6 días y las 6 noches hay cosas verdaderas y cosas Donc falsas. il vaut mieux éviter de parler ça Más vale pues evitar de hablar de ello et de parler de périodes, y hablemos de periodos, mais des périodes qui sont au service de la vie quand même. pero de periodos de todas formas que están al servicio de la vida. Et comment se disait en grec ancien service de la ¿Y vie? cómo se decía en griego antiguo servicio de la vida? Zoi diakonos. Doi diáconos. Donc des périodes zodiacales. O sea que son periodos zodiacales. Et on s'aperçoit que là, il ne s'agit pas d'inventer n'importe quoi sur ces périodes Y nos zodiacales, damos cuenta que no se trata de inventar cualquier cosa acerca de esos periodos mais zodiacales, qu'on peut les étudier scientifiquement. sino que podemos estudiarlos Et si científicamente. le mot nous gêne, Y si la palabra nos molesta, parce qu'on a trop raconté de bêtises avec les périodes porque se zodiacales, han contado tantas tonterías con los periodos eh ben, zodiacales, on change, on trouve un mot qui plaît à tout le monde. pues buscamos otra cosa, buscamos una palabra que agrada a todos, Mais vous voyez que ce qui est important, c'est de pouvoir vivre pero veis que lo importante es poder vivir les dangers et les plaisirs los peligros avant de les vivre y los placeres antes de et vivirlos sans en avoir la mémoire. y sin que nos quede la memoria. C'est quand même sensationnel. Es algo On a sensacional. l'impression de vivre dans le hasard le plus complet, Tenemos la sensación de vivir en la casualidad más total, alors que tout est prévu cuando sin embargo todo ¿Por qué? está previsto. ¿Pero por quién? de par nous. Pues por nosotros. Notre pensée fabrique le futur, Nuestro pensamiento fabrica el futuro, elle est mémorisée, es memorizado, cette pensée est mémorisée avec son futur, ese pensamiento es memorizado con su futuro et n'importe qui peut utiliser ce potentiel. y cualquiera puede utilizar ese potencial. Oui, ça peut aller très loin, cette histoire-là. ¿Veis que esto puede ir muy lejos? Je pense quelque chose, je le fabrique, Pienso en algo, lo fabrico. n'importe qui peut l'utiliser, Cualquiera lo va a poder utilizar, sans avoir l'impression de l'avoir mémorisé. sin tener la sensación de haberlo memorizado. Alors ça, il faut que les gens comprennent comment ça marche. Y para esto las personas deben de entender cómo funciona. Il n'y a pas besoin de machine, il n'y a pas besoin de chimie, il n'y a besoin de rien. No hay necesidad de máquina ni de química, no hay necesidad de nada. Il faut savoir comment ça marche, c'est tout. Hay que saber solamente cómo funciona. L'infiniment petit rejoint l'infiniment grand, Lo infinitamente pequeño se junta con lo infinitamente et grande nous devons utiliser les deux, y nosotros debemos utilizar los dos. aussi bien l'infiniment petit de nos particules Tanto lo infinitamente pequeño de nuestras partículas que l'infiniment grand des univers. como lo infinitamente grande de los universos. Et notre système solaire n'est qu'un système intermédiaire Y nuestro sistema solar es solo un sistema intermediario entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente Et il y a des grande. vitesses d'information
y hay velocidades de qui permettent información d'échanger entre temps différents des informations vitales. que permiten intercambiar entre tiempos diferentes informaciones vitales. Et la théorie du dédoublement du temps Y la teoría del desdoblamiento del tiempo m'a permis de calculer la vitesse de la lumière me ha permitido calcular la velocidad de la luz, et la vitesse de l'information vitale que nous recevons de notre soleil. que es la velocidad de la información vital que recibimos de nuestro Sol. Alors tout ça, il faut le faire connaître. Todo esto pues hay que darlo a conocer. Il n'y a besoin de rien. No se necesita nada. C'est un principe vital, chacun doit pouvoir l'utiliser. Se trata de un principio vital, cada uno debe de poder utilizarlo. Même quelqu'un qui n'a plus de cerveau, Incluso alguien que ya no tenga cerebro, qui a Alzheimer, que tenga Alzheimer, qui est décérébré. que esté descerebrado. C'est un principe de vie. Es un principio de vida. Ça veut dire qu'il faut vraiment, à chaque instant, Significa pues que a cada instante trouver le meilleur potentiel pour survivre. debemos de encontrar el mejor potencial para sobrevivir. Et on en arrive à la conclusion. Y con eso llegamos a la conclusión Mais vivre, pourquoi? de vivir. ¿Pero por qué? Pourquoi la vie? ¿Por qué la vida? Alors là aussi, on a raconté tellement de Y en bêtises cuanto a eso, también se han contado tantas y tantas tonterías. que c'est terriblement rassurant Es de tranquilizador pouvoir donner une explication sans le moindre dogme, poder dar una explicación sin el mínimo dogma, sans le moindre sophisme, sin el mínimo sofismo, dans une logique acceptable par tout le monde. con una lógica que es aceptable por todo el mundo. Et c'est ça qu'il faut faire connaître et comprendre. Y eso es lo que hay que dar a conocer y hay que entender. Car dès que vous parlez de temps différents, Porque en el instante que hablas de tiempos diferentes, d'anticipation, de anticipación, d'intuition, de intuición, là, il y a des scientifiques qui disent non, c'est pas possible. ahí entonces llegan científicos y te dicen no, no es posible. Et il y a des gens qui écoutent des scientifiques qui disent que c'est pas Y hay possible. personas que escuchan a esos científicos que te dicen que no es posible. Mais le vrai scientifique, Pero el verdadero científico c'est celui qui sait que ce qu'il sait ne sait rien. es aquel que sabe que lo que sabe, que no sabe nada. Et puis il y aura toujours quelqu'un qui en sait plus que vous Y que siempre habrá alguien que sepa más que tú. et qui à son tour trouvera quelqu'un qui en sait plus que Y lui. que a su vez encontrará a alguien que sabe más que él. Car si on savait tout Porque si lo supiéramos todo et qu'on n'arrive plus rien à trouver, y que no nos quedaría nada por descubrir, la vie serait impossible. la vida sería imposible. On tournerait en rond. Porque daríamos vueltas en círculo. Donc c'est pour ça que ce dédoublement du temps qui était très connu Es autrefois por eso que este desdoblamiento del tiempo, que era muy conocido antaño, est beaucoup plus important que notre confort es mucho más scientifique, importante que nuestro confort científico. télévision, appareil, Televisión, avion. aparatos, Voiture. aviones, Ce qui compte, coches. c'est d'utiliser dans notre quotidien Lo que cuenta es utilizar en nuestro día a día ce que n'importe quelle particule utilise. lo que cualquier partícula utiliza. Et nous avons la capacité de faire la synthèse de nos particules. Y nosotros tenemos la capacidad de hacer la síntesis de nuestras partículas. Car aussi, il faut savoir une chose, Porque hay que saber también una cosa más. c'est qu'à la fin d'un cycle des temps que nous vivons actuellement, Y es que al final de un ciclo de tiempos que estamos viviendo actualmente, nous sommes tous égaux face à cette loi du dédoublement du temps. todos somos iguales frente a ese desdoblamiento del tiempo. Il n'y a pas quelqu'un de supérieur à un autre No hay alguien que sea superior a otro pour appliquer cette théorie. para aplicar esta teoría. Alors, je vous remercie de faire connaître Os doy las gracias de dar esto a conocer, cette théorie esta teoría. et j'espère qu'elle va circuler rapidement Y espero que circulará rápidamente, car les conditions actuelles sont dramatiques. porque las condiciones actuales son dramáticas. Alors, avec la connaissance du dédoublement du temps, Pero con el conocimiento del desdoblamiento del tiempo, on supprime les drames. suprimimos los Et dramas. c'est ça le plus important. Y eso es lo más importante. Vouloir pour les autres Querer para los demás ce qu'on aimerait que les autres veulent pour nous. lo que quisiéramos que los demás quisieran para nosotros. C'est ça la conclusion de la théorie du dédoublement. Esa es la conclusión de la teoría del desdoblamiento. Penser à faire aux autres ce que l'on voudrait que les autres pensent à nous faire. Piensa en hacer al prójimo lo que quisiéramos que el prójimo pensara en hacer Et là, vous nosotros. fabriquez des potentiels que tout le monde peut utiliser. Y entonces fabricas potenciales que todo el mundo puede utilizar. Et faire revivre des choses anciennes Y hacer revivir cosas antiguas, où le confort matériel était tellement faible en el que el confort material era tan débil, qu'on se reposait sur un confort intellectuel. se reposaban en un confort intelectual. Malheureusement, la connaissance était insuffisante Desgraciadamente, el conocimiento era insuficiente et on détournait souvent les lois y a menudo se desviaban las leyes dans des buts égoïstes ou guerriers. con objetivos egoístas o guerreros, La bienveillance envers les autres n'existait plus. en el que la benevolencia hacia los demás ya no existía. Donc tout ça, vous voyez, il faut faire connaître.
Todo esto hay que darlo a conocer. Et merci de le faire connaître. Y gracias a vosotros por darlo a conocer. Sí, es un gran honor para nosotros darlo a conocer y que se pueda hacer de manera más práctica. De faire de façon plus pratique. Et ça, c'est dans la pratique. C'est la práctica. Eso es lo que usted nos va a transmitir cuando vaya a República Dominicana y esperamos poder transmitirlo al mismo tiempo a... Ben, j'espère justement pour connaître ça au plus grand nombre. Espero justamente poder dar a conocer esto al máximo de personas posible. Plus on est de fous dans la connaissance, Cuanto más locos somos en el conocimiento, moins il y a de folie dans le monde. menos locura hay en el mundo. Sí, pues bueno, esto está en el mes de junio, ahora se transmite esta conferencia y más tarde será la parte práctica. Ahora yo invito a todas las personas aquí presentes a hacer sus preguntas. J'invite à toutes les personnes ici présentes à poser leurs questions pour que nous puissions... Et même, je pense que incluso aquí en Francia, en la Fundación de Francia, se puede ya organizar algo. Oui, bien sûr. Con los franceses. Y ¿esta práctica es posible transmitirla? ¿Hay que transmitirla personalmente o se puede transmitir virtualmente? Est-ce que cette pratique, il faut la transmettre virtuellement ou directement? Bon, le direct, il y a une chose qu'il faut savoir aussi. Hay algo que hay que saber también. C'est que le contact physique est très important dans cette théorie. Y es que el contacto físico es muy importante en esta teoría. Parce que comment passe l'information? Porque de qué manera se transmite la información. C'est pas des téléphones. No son teléfonos, ¿no? Il y a autre chose qui fait passer l'information de particule à Hay particule. otras cosas diferentes que hacen pasar la información de partícula a partícula. De système solaire ou autre système solaire. De sistema solar o a otro sistema solar. Le problème, c'est qu'on a du mal à imaginer qu'il y ait de la vie en dehors de notre petite Terre. El problema es que nos cuesta imaginar que haya vida fuera de esta pequeña Tierra. Il faut bien que l'information circule dans l'univers. La información hace falta que circule en el universo. Pour pouvoir avoir la meilleure synthèse. Para poder tener la mejor síntesis. Alors nous avons la chance de vivre. Tenemos pues la suerte de vivir. À la fin d'un cycle de temps. Al final de un ciclo de tiempos. Qui nous ouvre toutes les portes de l'information. Que nos abre todas las puertas de la información. C'est la découverte du caché. Es el descubrimiento de lo escondido. En grec ancien, en griego antiguo, le caché, la découverte, lo escondido, el descubrimiento, calypsos, apocalypsos. Nous vivons des temps apocalyptiques. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Et nous devons bénéficier des bienfaits. Y debemos beneficiarnos de l'Apocalypse. De los bien hechos del Alors que nous Apocalipsis. sommes partis pour l'instant Sin embargo, de momento, à actualiser les futurs potentiels les plus dangereux. lo que hacemos es actualizar los futuros potenciales más peligrosos. Qu'est-ce qui nous empêche d'actualiser des futurs potentiels agréables? ¿Qué nos impide actualizar futuros potenciales agradables, no? Mais il faut savoir comment ça marche. Pues hay que saber solamente cómo funciona. C'est sensational parce qu'on a toujours l'impression du hasard. Y es sensacional porque siempre tenemos la casualidad, el sentimiento de la casualidad, Alors qu'il n'y a pas de hasard. cuando realmente no hay casualidad. Entonces es algo fácil de hacer. Donc c'est quelque chose de simple de faire, facile à faire. Il faut que ça soit facile pour que n'importe qui puisse le faire. Debe de ser sencillo para que cualquiera lo pueda hacer. Le problème, c'est que tout le monde le fait, mais dans un mauvais sens. El problema es que todo el mundo lo hace, pero en un mal sentido. Et de ce fait, on actualise des potentiels qui ne sont pas faits pour nous. Y debido a ello, actualizamos potenciales que no están hechos para nosotros. Vous en avez un exemple à l'heure actuelle avec la pandémie mondiale, El ejemplo actualmente con la pandemia mundial, qui n'est que l'actualisation d'un potentiel détestable. que es solo la actualización de un potencial detestable. He entendido bien que esto puede ser aplicado incluso por una persona que no tiene cerebro. ¿Quiere decir eso que es aplicable por plantas, por animales, por otros elementos de la naturaleza, seres vivos de la naturaleza?
Tout être vivant utilise le potentiel pour survivre. Todo ser vivo usa potenciales para sobrevivir. Mais seul l'homme change le potentiel à chaque instant. Pero solo el hombre cambia el potencial a cada instante. Tandis que les animaux ne font que actualiser les potentiels qu'ils ne fabriquent pas. Sin embargo, los animales solo actualizan potenciales que no fabrican. Qui sont à chaque instant modifiés par l'humanité et non pas par l'animal. Que se modifican a cada instante por la humanidad, no por el animal. D'où notre responsabilité phénoménale De ahí nuestra gran responsabilidad sur les animaux, les végétaux, sobre animales y vegetales de notre monde. de nuestro mundo. La pensée suffit El pensamiento es suficiente pour modifier pas mal de choses. para modificar muchas cosas. Mais il faut savoir comment ça marche pour pas faire de bêtises. Pero hay que saber cómo funciona para no hacer tonterías Et pour ne pas rentrer dans des dogmes, des fausses situations, y para no entrar en dogmas y en falsas situaciones qui développent des choses sectaires, que desarrollan cosas sectarias dangereuses. peligrosas. Il y a une philosophie dans le dédoublement du temps. Hay una filosofía en el desdoblamiento del tiempo Et la philosophie, c'est aimer la sagesse. y la filosofía es amar la sabiduría. Sí, en la Fundación decimos la luz del conocimiento. La connaissance. Asociamos el conocimiento a la luz. Exactamente, on associe la connaissance à la lumière. Et oui, c'est la La lumière, información. c'est de l'information. La luz es información, Exactamente. Il y a lumière et ténèbres, pero hay luz y tinieblas, car il y a des vitesses supérieures porque hay velocidades superiores à la vitesse de la lumière. a la velocidad de la luz. Ça aussi, ça vient d'être accepté par certains scientifiques. Esto también acaba de ser aceptado por algunos científicos. Et justement à cause de l'existence des trous noirs, l'existence des ondes Justamente debido a gravitationnelles, la existencia de los agujeros negros, de las ondas gravitacionales, l'accélération de l'expansion de l'univers, de la aceleración de la expansión del que la universo, théorie du dédoublement explique. que la teoría del desdoblamiento explica. Ce n'est qu'une respiration d'un univers statique. Es solo una respiración de un universo Et on estático. retrouve l'hypothèse d'Einstein sur l'univers Y statique. encontramos ahí la hipótesis de Einstein acerca del universo estático. Ça fait un tout. Entonces, Eso es un todo. es un todo. Sí, entonces esa oscuridad implica que la luz va a una velocidad superior. Et que la lumière va à une vitesse supérieure. Non, la lumière a une vitesse constante La luz va a una velocidad constante, qui se calcule très facilement que se calcula muy quand on fácilmente connaît le dédoublement du temps. cuando conocemos el desdoblamiento del Mais tiempo. ce n'est pas une vitesse en fait. Pero de hecho no es una velocidad, Car si vous allez vite, porque si vas rápido, la lumière vous rattrape à la vitesse de la lumière. la luz te atrapa a la velocidad de la luz. Si vous allez à la vitesse de la lumière, Si vas a la velocidad de la luz, la lumière vous rattrape à la vitesse de la lumière. la luz te atrapa a la velocidad de la luz. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Ya ves que hay algo que no es normal ahí. C'est le paradoxe dit d'Einstein. Es la paradoja llamada de Einstein. Cette vitesse a l'air d'une vitesse. Esa velocidad parece una Ce n'est pas velocidad, une vitesse. pero no es una Mais velocidad. il faut bien que des gens qui vivent en bougeant, Pero hace falta que personas que vivan moviéndose, en allant à des vitesses différentes, yendo a velocidades diferentes, puissent recevoir la même information en même temps. puedan recibir la misma información al mismo tiempo. Para Donc, que sea una realidad común, O sea, para que vivamos una realidad común. podemos vivir una Exactement. realidad en común. Exactement, sinon il n'y aurait pas de communauté possible. Si no, no habría posibilidad de comunidad. S'il y en a un qui reçoit avant l'autre, Si hay uno que recibe una información antes que otro, comment voulez-vous les faire vivre en même temps? ¿cómo quieres que puedan vivir al mismo tiempo? Claro, pero igual hay personas que perciben un poquito antes y son un poquito más raras. Qui percivent un peu avant, donc ça les fait des personnes bizarres. Mais les personnes qui perçoivent un peu avant, Las personas que perciben un poquito antes, c'est justement qu'elles perçoivent ce que d'autres mettent 0,5 secondes à percevoir. justo perciben algo que los demás tardarán 0,5 segundos en Il percibir. y en a qui perçoivent 0, 1 ou 2, Algunos l'autre perciben 0,5 ou 6. 0,1 o 2, otros 0,5 o 6 Donc, antes. il y en a qui ont une plus grande facilité à anticiper, Algunos tienen pues, una facilidad un poquito más grande para anticipar, d'autres qui ne sentent rien. otros que no sienten nada. Et Benjamin Libet, dont je vous ai parlé, Y Benjamin Libet, del cual os he hablado, avait démontré par la résistivité de la sueur había mostrado por la resistividad del que sudor tout le monde ressentait la même chose en même temps. que todo el mundo sentía lo mismo al mismo tiempo, Mais il y en avait qui n'en avaient aucun souvenir. pero algunos de ellos no les quedaba ningún recuerdo. Donc le problème, on est tous différents, bien sûr, La cuestión es que todos somos diferentes, mais il y a claro, des lois uniques pero hay leyes únicas qui s'appliquent pour tout le monde que de se la même façon. aplican para todo el mundo de la misma manera.
Quiere decir eso de no acordarse que no se tiene conciencia en realidad de lo que se ha percibido. Eso es lo que quiere decir. On n'a pas conscience, exact. No tenemos conciencia, justamente. Exactement. C'est-à-dire, Percibirlo. on peut même supprimer des informations Podemos incluso suprimir informaciones du fait qu'on pense que ce n'est pas possible. por el hecho que pensemos que no es posible. Il y a une expérience qui a jamais pu être prouvée scientifiquement. Hay un experimento que nunca ha podido ser probado científicamente. C'est un Français, Jean-Pierre Girard, Es un francés llamado Jean-Pierre Girard, qui tordait des règles de fer una persona que torcía barras de hierro par la pensée. con su pensamiento. On a pu le vérifier scientifiquement. Se pudo comprobar C'est-à-dire, il científicamente. l'a fait devant des scientifiques, Lo realizó delante de mais científicos, ça ne marchait pas tout le temps. pero no funcionaba cada vez. Alors, comme ça ne marche pas tout le temps, on Y ne peut como pas no dire que c'est funciona scientifique. cada vez, no se puede decir entonces que es Mais científico, parce que dans le critère scientifique, porque en el criterio científico on avait oublié une chose, se habían olvidado de algo, c'est que l'observateur d'une expérience y es que el observador de un experimento participe à l'expérience. participa en el On experimento. le sait au niveau des particules, Se sabe en cuanto a las partículas, mais on ne le sait pas suffisamment au sujet des assemblages de particules que nous sommes. pero no se sabe suficientemente en cuanto al conjunto de partículas que somos nosotros. Et on peut penser qu'un seul observateur qui est contre une Y expérience podríamos pensar que un solo observador que esté en contra de un experimento peut faire en sorte que cette expérience n'ait pas lieu. puede arreglárselas para que ese experimento no ocurra, no Donc sea válido. il faut ¿Con solo uno? A ver, justamente, ¿Con solo uno? Oui. solo con uno. Par contre, inversement, si Y a la inversa, un seul veut que ça marche, si un solo quiere que funcione, ça peut marcher. puede funcionar. C'est là où justement il y a un intérêt à connaître la loi, Ahí es donde justamente es interesante conocer la ley, parce qu'un seul empêche, un seul. porque uno Puede solo ser. impide y uno solo puede hacer. Alors, ¿Y qué es lo que hace que uno solo pueda? Es el querer, la voluntad, ¿qué es lo que le hace falta para que con que uno solo quiera se suceda? Est-ce que c'est la volonté? Est-ce que c'est... Non, c'est. Et on ne peut pas expliquer ça en 3 secondes. No se puede explicar en 3 segundos. Parce que là, esto, vous allez créer des phénomènes sectaires, porque si no crearás fenómenos sectarios, des dogmes. dogmas. Non, il faut une explication qui prend quand même un peu de Hace temps, falta una explicación que toma algo de qui tiempo, soit dans un cadre purement scientifique que sea explicado totalmente de manera et que científica tout le monde comprend. y de manera que todo el mundo lo entienda. Si vous êtes incapable d'expliquer à une personne, Si eres incapaz de explicar a una sola persona, vous devez renoncer. debes de renunciar a ello. C'est que vous êtes dans un dogme. Es que estás en un dogma. Si tout le monde comprend, Si todo el mundo lo entiende, alors là, vous pouvez penser que vous n'êtes pas dans un dogme. entonces puedes pensar que no estás en ningún dogma. Car fabriquer le futur dans notre présent, Porque fabricar el futuro en nuestro presente, quel est le contrôle qu'on en a? ¿qué control tenemos de ello? Alors vous voyez bien qu'il faut quand même connaître pas mal de choses Ya ves, ¿no? Que hace falta conocer bastantes avant cosas d'utiliser ça, antes de utilizar esto. car de façon scientifique, Porque de manera científica il faut connaître toutes les erreurs possibles, hay que conocer todos los errores posibles, comme avec n'importe quelle découverte. igual que cualquier descubrimiento. Que vous preniez l'électricité, Que sea il faut con la savoir certaines electricidad, choses, pues hay que conocer ciertas cosas. sinon vous allez mourir. Si no te puedes morir. Mais pareil avec la pensée. Es igual con el pensamiento. Así que venimos al lado ético y de este descubrimiento científico. Cette découverte scientifique. Exactement, oui. Justamente, exactamente. Hay un Exactement. lado ético muy importante. Il y a un côté éthique très important Qui était enseigné autrefois que era enseñado antiguamente et qui, à la fin du cycle des temps, a complètement disparu. y que al final del ciclo de los tiempos ha desaparecido totalmente. Si la pensée fabrique un potentiel Si el pensamiento fabrica un et potencial que ce potentiel peut être utilisé par n'importe qui, y que ese potencial puede ser utilizado por cualquiera, on voit déjà un danger. ya vemos ya el peligro, ¿no? C'est que si vous fabriquez par la pensée quelque chose de dangereux, Es que si fabricas por el pensamiento algo peligroso, est-ce que vous ne faites pas venir le danger dans la population ¿no estarías tú haciendo venir el peligro a la población qui vous entoure ou qui ne vous entoure peut-être pas, que esté alrededor tuyo o no? puisque la pensée utilise des courants d'information Porque el pensamiento utiliza corrientes de et j'ai informaciones pu définir scientifiquement y yo he podido definir científicamente des ouvertures temporelles aperturas temporales qui permettent des échanges d'informations que permiten intercambios de informaciones entre temps différents. entre tiempos diferentes. Alors, il faut quand même savoir comment ça marche.
Hace falta, pues, saber cómo funciona, sans inventer des histoires sectaires sin inventarse cosas sectarias qui sont dangereuses et qui ne servent à rien, que son peligrosas y que no sirven para nada, si ce n'est à nous détruire. si no es para destruirnos. Je parlais tout à l'heure de l'électricité. Antes se hablaba de la electricidad. Si vous faites une coupure de courant, Si hay un corte de vous corriente, voyez bien qu'il y a quelque chose qui change. ves que hay algo que cambia. On sait pourquoi. Sabemos qué pasa, sabemos el Ben, porqué. pour la pensée, c'est exactement la même Pues en chose. cuanto al pensamiento es exactamente lo mismo. Il faut savoir pourquoi, parfois, Hay que saber a veces por qué, il n'y a plus rien qui vient. por qué nada llega. Nada sucede, porque nada sucede, ¿te refieres? C'est-à-dire pourquoi il n'arrive que rien, tu veux dire, ou pourquoi? Mais pourquoi les pensées qui nous viennent ne sont pas faites pour nous? ¿Por qué los pensamientos que nos llegan para nosotros? Et pourquoi on Sí. utilise des pensées qui sont faites pour quelqu'un d'autre? ¿O por qué utilizamos pensamientos que están hechos para otro? Et Muy ça, bien. il faut Es bien muy- connaître un mécanisme scientifique, Es importante conocer bien el mecanismo científico, purement scientifique, avec des vitesses d'information, puramente científico, con velocidades de informaciones, des mouvements planétaires, movimientos planetarios, des mouvements solaires. movimientos solares. Et finalement, vous arrivez à trouver qu'une partie de l'astrologie Y ancienne al final logras ver que una parte de la astrología antigua était vraiment de l'astrophysique era en verdad et astrofísica qu'ils connaissaient des choses qu'on ne connaissait pas encore. y que ellos conocían cosas que nosotros hoy todavía no conocemos. Alors après, avec l'obscurantisme du Moyen Âge, Luego, con el oscurantismo de la Edad Media, l'astrologie est devenue une mauvaise science, la astrología se volvió una mala ciencia, avec des dogmes inexplicables. con dogmas inexplicables. Et alors, on met tout ça maintenant dans le panier Hoy en día se echa todo en el mismo des ordures parce lugar, qu'il de la basura, y a trop d'erreurs. porque hay demasiados errores. Et justement, la théorie du dédoublement Y justamente la teoría del desdoblamiento permet de voir où sont les erreurs permite ver en dónde se sitúan et los ce qu'il errores faut faire ou ne pas faire. y lo que hay que hacer o no hacer. Mais ça faut que ça soit explicable logiquement. Y esto se debe de poder explicar de manera lógica Et ça prend du temps. y cuesta su tiempo. Alors, quand il y a urgence, O sea que évidemment, cuando es urgente, evidentemente, on doit pouvoir agir également. debemos de poder actuar igualmente. Mais pour pouvoir expliquer, Pero para poder explicar, sans qu'il y ait le moindre illogisme, sin que haya ningún ilogismo, ça prend un peu de temps. cuesta algo de tiempo. Mais rassurez-vous, Pero estaros tranquilos. un enfant de 2-3 mois Un niño de 2-3 meses utilise le mécanisme de temps. utiliza el mecanismo de los tiempos. Donc pourquoi ne pas utiliser ce qu'un enfant sait utiliser? O sea que, ¿por qué no utilizar algo que un niño sabe utilizar? Mais le problème, c'est qu'un enfant n'est pas encore perturbé Pero la cuestión es que un niño todavía no está par perturbado des fausses informations con falsas informaciones que les adultes connaissent que los adultos conocen et ils en vivent. y viven de ello. Et on voit le résultat, Y luego vemos el resultado, où le bonheur planétaire est encore loin. en donde la felicidad planetaria sí está todavía lejos. Alors, il faut remettre, comme on dit scientifiquement, les pendules à l'heure. Como se dice científicamente, hay que volver a poner las cosas en su sitio. Et à partir du moment où il n'y a aucun sophisme, que tout est dans la logique, Y a partir del instante que no hay ningún sofismo, es decir, que todo está en la lógica, que l'hypothèse, la démonstration et la conclusion que la hipótesis, la demostración y la sont conclusión, logiques, todas ellas son et lógicas, que tout le monde trouve que c'est logique, y que a todo el mundo le parece que efectivamente Alors, es lógico, il n'y a plus de problème. entonces ya no hay ningún Le problema. problème, c'est simplement de faire connaître El problema sencillamente es de dar a conocer le mécanisme. el Voilà. mecanismo. Et c'est pour ça que je vous remercie. Es por eso que os doy las gracias. Et je pense que c'est ce que vous essayez de faire. Pienso que es esto que estáis intentando hacer. Et ça Sí. permet quand même une grande paix dans le monde. Y esto permite aportar una gran paz en el mundo. Sí, ese es el objetivo de la conferencia Paz y Luz, con la luz del conocimiento y la paz de la convivencia. Et lumière. De la connaissance et lumière de la connaissance. Il faudrait que le monde entier ait ça vite, Haría falta que el mundo entero reciba esto rápidamente. car nous vivons un temps extrêmement dangereux, Porque vivimos un tiempo extremadamente peligroso, où les explosions solaires sont dramatiques, en el que las explosiones solares son dramáticas. où le changement complet de notre système solaire El cambio completo de nuestro sistema solar est explicable se puede explicar. et qu'on ne se trompe pas avec des fausses Y informations que no nos confundamos con falsas informaciones sur le réchauffement climatique. acerca del calentamiento climático. Alors, il faut trouver la justesse dans tous les domaines. De encontrar la exactitud en todos los ámbitos. Et cette justesse ne peut être que scientifique. Y esa exactitud solo puede ser científica, Entonces, perdón. porque nadie se puede oponer a ella.
Uh-huh. Muy bien, entonces esa noción de ciencia es una noción muy amplia y tal vez no es la que se está utilizando actualmente por la ciencia oficial. C'est qui est en train d'être utilisé par la science officielle. La science officielle, la science est utilisée pour le confort matériel. La ciencia es utilizada para el confort material. Mais pas pour le confort mental. Pero no para el confort mental. C'est beaucoup plus important. Les dépressions actuelles son mucho más importantes las depresiones actuales, qui sont excessivement nombreuses, même chez les jeunes enfants, excesivamente numerosas, incluso en los niños jóvenes, pequeños. Ne devraient pas exister quand il y a la connaissance. No deberían existir cuando hay el conocimiento. Aucune dépression n'est possible. No hay ninguna depresión posible cuando hay conocimiento. Et quand vous voyez quelqu'un qui cause une dépression dramatique, y cuando ves a alguien que sale de una depresión dramática, simplement par la connaissance, sencillamente gracias al conocimiento, alors ça réjouit le cœur de tout le monde. Entonces esto alegra el corazón de todos. Estoy de acuerdo. Saber, aunque el saber pueda parecer duro, es mejor saber que estar en la ignorancia. Difficile, il vaut mieux savoir qu'être dans l'ignorance. Ça, c'est vrai. Eso es cierto. Totalement vrai. Totalmente verdadero. Sí, la ignorancia puede ser muy peligrosa, muy peligrosa. Oui, mais nous sortons d'une période où la connaissance était très difficile. De un periodo en el que el conocimiento era muy difícil de tenerlo. Maintenant, elle est accessible à tout le monde. Pero hoy en día es accesible a todos. Et ça aussi, ça s'explique. Y eso también se explica. Par la fin d'un cycle. Debido al final de un ciclo. Sí, muy interesante. Quisiera volver, antes hay varias preguntas. Hay plusieurs questions. Pero antes quisiera volver a esa noción que vimos antes sobre la luz y la oscuridad. ¿Cuál es su...? Oui, la lumière et l'obscurité en science, c'est pas difficile. La luz y la oscuridad en ciencia no es difícil. C'est des grandes ondes et des petites ondes. Son ondas grandes y ondas pequeñas. Simplement ça. Sencillamente. Bon, infrarouge, ultraviolet. Infrarrojo, ultravioleta. Infrarouge, les grandes ondes, ça chauffe, c'est de la lumière. Infrarrojo, ondas grandes, calienta, es luz. Les petites ondes, des ondes courtes, c'est côté ultraviolet. Ondas pequeñas, cortas, es del lado ultravioleta. Eh bien, il y a des informations qui arrivent par les côté infrarouge. Hay informaciones que llegan por el lado infrarrojo. Et des informations qui arrivent par les ultraviolets. Informaciones que llegan por ultravioletas. Les anciens avaient une dénomination assez simple. Los antiguos tenían una denominación muy sencilla. Lumière et ténèbres. Luz y tiniebla. Mais ce qui est un peu vrai. Lo cual es algo verdad. Le temps utilise un système ondulatoire. Puesto que el tiempo utiliza un sistema ondulatorio. Et une grande onde, c'est comme une corde tendue. Y una onda grande es como una cuerda tensa. Une corde qui fait des vagues. Una cuerda que hace olas. Il y a déjà des ondes. Que ya hay ondas. Donc, c'est plutôt vers les ténèbres. Es más pues hacia las tinieblas. Donc, vous voyez que l'histoire onde, ténèbres, lumière, después que el tema onda y onde tinieblas, courte et onde longue, luz y tinieblas, onda corta u onda larga, c'est purement physique. Es puramente físico. Et notre corps reçoit des informations ondulatoires. Y nuestro cuerpo recibe informaciones ondulatorias. Alors, le problème est, est-ce qu'il y a des perturbations? El problema es saber si hay perturbaciones. Des perturbations telles que vos cellules reçoivent des informations qui ne sont pas faites pour elles. Perturbaciones tales que tus células reciben informaciones que no están hechas para ella. Mais si vous recevez des informations qui ne sont pas faites pour votre corps, pero si recibes informaciones que no están hechas para tu cuerpo, c'est parce que votre esprit lui-même es porque tu espíritu mismo a modifié votre corps. Ha modificado tu cuerpo. Alors c'est l'esprit qu'il faut modifier. Es pues el espíritu el que hay que modificar. Avant de modifier le corps. Antes de modificar el cuerpo. Car la modification du corps par n'importe quel procédé physique Porque la modificación del cuerpo a través de cualquier proceso físico n'est qu'un moindre mal. Es un mínimo mal. Mais ce qu'il faut d'abord remettre en état, pero primero lo que hay que volver a poner en su sitio, c'est les cellules qui sont dérangées par des informations qui ne sont pas faites pour elles. Son las células que han sido molestadas por informaciones que no están hechas para ellas. Et normalement, on devrait pouvoir détruire les informations qui nous arrivent. Y normalmente deberíamos poder destruir las informaciones que nos llegan. Alors, il y a des cellules qui sont faites pour ça. Y hay células que están hechas para eso. Elles se suicident quand elles reçoivent des mauvaises informations. Se suicidan cuando reciben malas informaciones. Ça s'appelle des cellules qui s'apoptosent. Se llaman células que elles se suicident. Se suicidan. Et les cellules qui résistent mieux à l'apoptose, y las células que mejor resisten a la apoptosis, ce sont les cellules cancéreuses. Son las células cancerígenas. Curieusement.
curiosamente. Ces cellules qui nous détruisent, Esas células que nos c'est destruyen parce qu'elles ne se détruisent pas lorsqu'elles reçoivent de mauvaises informations. son porque no se destruyen cuando reciben malas informaciones. Mais qui attire ces mauvaises informations? Pero ¿quién atrae esas malas informaciones? On a peut-être un problème à soulever Y hay un problema, igual que debemos de notar, et que n'importe qui peut comprendre. y que cualquiera puede entender. Il faut faire connaître, Hay que darlo a conocer. toujours. Siempre. C'est toujours le même principe et sans Sigue siendo dogme. el mismo principio y sin ningún dogma. S'il y a un dogme, il faut le supprimer. Si hay un dogma, hay que suprimirlo. Pour qu'on puisse comprendre Debemos de poder entender tout ce que l'on fait, todo aquello que hacemos, tout ce que l'on pense. todo aquello que pensamos. Sí, eso de la comprensión es todo un mundo. Lo que me dice me recuerda el trabajo de Karl Popper cuando descubrió cuál es la frecuencia que permite o que bloquea la apoptosis de las células cancerosas, cancerígenas. La apoptose des cellules cancérigènes. Ouais. Lo descubrió por casualidad y todo eso fue escondido. Tuvo que esconderlo. Il a dû le cacher. Oui, de même qu'on a découvert que les cellules De la misma forma que se ha descubierto précancéreuses que las células precancerígenas émettaient des UV, emiten rayos UVA certes de façon très faible, de manera mais muy ça débil, veut bien dire qu'elles acceptent des informations qui ne sont pas faites. pero significa que aceptan informaciones que no están hechas para ellas. La cellule normale n'émet pas d'UV. Porque la célula normal no emite rayos Donc une UVA. cellule précancéreuse, c'est que déjà elle reçoit une information qui n'est pas faite pour elle et qu'elle conserve. Una célula precancerígena recibe informaciones que no están hechas para ella, pero que conserva. Et c'est totalement juste dans la mesure Es totalmente exacto. que le temps que nous recevons, l'information temporelle que nous En la recevons, medida que la información temporal que recibimos on peut l'accepter, le refuser. la podemos aceptar o rechazar. Notre corps est fait pour ça. Nuestro cuerpo está hecho para eso. C'est pour ça qu'il peut connaître des informations Es por eso que puede conocer informaciones prémonitoires, premonitorias, anticipatives. anticipadoras. Et il accepte ou il refuse. Y él las acepta o las rechaza. Mais pour qu'il accepte et que le refuse, Pero para que las acepte o las rechace, il faut que les chefs d'orchestre de toutes les cellules hace falta que los jefes de orquesta de todas las soient dans células l'acceptation ou dans le refus. estén en la aceptación o en el rechazo. Et bien, le chef d'orchestre, c'est nous. Pues el jefe de orquesta somos nosotros. Alors, ce qui était connu autrefois dans la nuit des temps, Lo comme que on era disait, conocido antiguamente en la noche de los tiempos se decía, n'est plus connu aujourd'hui, ya no es conocido hoy n'est en plus día, utilisé. ya no es utilizado. On aime la technique. Hoy tenemos la técnica. O sea que estamos hablando de una tecnología mental y del pensamiento que tenemos que recuperar. Mental et de pensée que nous devons récupérer. Oui. Sí, Mais sans dogme. pero sin ningún dogma. Sí, ese es el desafío. C'est ça le défi. Oui, c'est ça qu'il faut faire connaître. Esto es lo que hay que dar a Il n'y aura conocer. aucun dogme. Que no hay ningún... Tengo mucha curiosidad de ver cómo en los talleres usted consigue que todo el mundo comprenda, porque es uno de los grandes desafíos de la sociedad. Comprendre cela parce que c'est un défi de la société. C'est un grand défi, oui. Es un gran défi. Un grand défi qui n'est pas encore Es una admis gran- par la communauté scientifique classique. Hein. Es algo importante que todavía no ha sido admitido por la comunidad científica clásica. Mais dès lors que vous touchez une autre catégorie de scientifiques, Pero en el instante que tocas otra categoría de científicos, c'est parfaitement admis. eso sí, es totalmente admitido. Le problème, c'est de le faire connaître partout. El problema es darlo a conocer, como siempre. Je me répète sans arrêt. Lo repito, claro. Ahora ya tenemos ganas de conocer. Yo creo que estamos todos aquí con ganas de conocer y de hecho voy a leer los comentarios. Je vais continuer à lire des quelques commentaires. Je vais même... le livre a été retardé par la pandémie. Hay un libro que iba a salir, pero ha sido retrasado por la Il y a pandemia. un livre aussi qui va sortir. Normalement, il est encore retardé, Algún libro más mais ça ne va pas tarder non plus. saldrá. Y también en español. En español sí. En espagnol aussi. Sí, claro. Oui, en plusieurs langues. Lo traduciremos en varios idiomas. Muy bien. Muy bien, aquí estamos con saludos por parte de toda la gente conectada. Yo tengo un pequeño problema y es que no puedo abrir para saber cuánta gente hay. Me está bloqueado mi chat, pero sí que puedo leer los comentarios. Tenemos aquí a María Ángeles de Granada. Tenemos gente un poco repartida en todo el mundo. ¿Eres de Granada? ¿No acá en España?
Sí, y gente un poco de todo el mundo, ¿eh? Pose des questions, tu vois, sur la droite. Mais je peux pas Et du dire. monde entier. Non, on attend la question. Oui. María Ángeles, increíble y maravilloso escuchar la sabiduría y la luz de este ser. La sagesse et la lumière de cet être. Oui, ça, c'est flatteur. Ce qui compte, Bueno, es bonito, pero lo que cuenta c'est que vous-même, vous fassiez es que tout ce qui est en votre pouvoir vosotros mismos hagáis todo lo que podáis hacer pour faire connaître les choses qui facilitent la vie. Voilà. para hacer vivir cosas que facilitan la vida Y que nos la cambie, sí, y que ça change nos vies. en el buen sentido. Dans le bon Silvia sens. Valderrama desde Argentina, muy interesante. Il est très intéressant. Gracias por este regalo maravilloso de Gundara en Venezuela. Magnifique cadeau depuis le Venezuela. Et Mairena Molín. pu aller, Sí, de momento no podemos ir a esos países, pero Pero las puertas. cuando pueda ser. on allait souvent dans ces pays. Hemos pasado por esos países. Avec la hemos pandémie, estado ce n'est plus possible. varias veces. De momento no podemos viajar así tan Et lejos, ça va revenir. pero todo volverá. On va Bueno, pouvoir. entonces, sí, ya volverán a poder viajar, entonces todo el mundo sabe aquí que en cuanto sea posible los viajes se van a volver a iniciar y los talleres podrán ser en todos estos países en los que la gente solicita. Es suficiente con solicitarle el ir. Dans les pays, est-ce que c'est suffisant que les gens t'appellent pour venir dans ces pays-là? Oui, on y est déjà venu, on y viendra encore. Ya hemos estado, volveremos de nuevo. Le problème, c'est que pour le transport de la connaissance, le transfert de la connaissance, El problema para la transferencia de conocimientos la présence physique est très es importante. que la presencia física es muy importante. Oui, par exemple, là, il y a une présence physique qui n'est pas celle que l'on a Por ejemplo, ahora hay una presencia física que no es quand vous êtes dans une salle. la habitual cuando estás en una sala. Les informations ne circulent pas de la même façon. Las circulaciones aquí no funcionan de la misma manera que cuando estás en una sala con las personas. Sí, Je ne sais pas. Tengo entendido que la información circula de todas maneras entre dos partículas, aunque estén muy alejadas en el tiempo y en el espacio. Se transmettre entre deux particules, même si elles sont éloignées dans l'espace. Oui. Le problème de la circulation de l'information entre personnes différentes El problema de la circulación de la información entre personas diferentes dépend de l'état d'esprit de chacune des personnes. depende del estado de pensamiento de cada una de las personas. Et c'est là où justement le phénomène est différent lorsque vous êtes en face de la Y personne es justamente que el fenómeno es diferente cuando estás delante de la persona quand misma, vous êtes au téléphone. o cuando estás hablando por teléfono. Maintenant, si vous connaissez comment ça fonctionne, Ahora bien, si sabes cómo funciona, vous pouvez essayer de trouver la meilleure façon. puedes intentar buscar la mejor manera, Mais il faut au moins connaître certaines bases. pero por lo menos hay que tener ciertas bases. Je compte sur des gens comme vous, moi, pour connaître ces bases. Cuento con vosotros para dar a conocer estas bases, Mais ça ne peut pas se faire en un clin d'œil. pero no se puede hacer en un guiño. ¿Sabes? Claro, claro. Es normal, es lógico, es demasiado valioso para tratarlo de una manera superficial. Voy a poner el cable un segundito al ordenador. ¿Me esperas? Vale, muy bien. Très bien, Jean-Pierre. On continue avec, il y a pas mal de questions, on va continuer avec, y espero que Carolina regrese. Ya está. Wow, rauda y veloz. Me ha ido la batería en un momentito. Okay. Ah, era por la batería, muy bien. La batería. Bueno, otras personas que consideran que es un honor también, Mairena Molina, del patronato de la Fundación. María Ángeles pregunta, ¿qué le sugiere a las... lo voy a decir despacio para que puedas traducir, Carolina, más despacio. ¿Qué le sugiere a las personas que sufren de injusticia, pobreza, etcétera? Je suggère aux gens qui souffrent d'injustice, de pauvreté, de misère. Deben pensar una vida, visualizar una vida abundante y mejor, pedir a sus partículas en esta realidad mejor. Meilleure et demander à leurs particules une meilleure réalité. Que les inspire para llegar a manifestar esta realidad. Qui leur inspire pour se manifester dans cette réalité. Non, c'est de s'occuper des autres. No, lo que tienen que hacer es ocuparse de los demás. Si vous avez un problème Si tienes un problema et que vous ne savez pas le résoudre, y que no sabes resolverlo, occupez-vous des problèmes des autres. ocuparos de los problemas de los demás. Et là, c'est le plus important. Eso es lo más importante.
Car nos problèmes nous rendent égoïstes Porque nuestros problemas nos hacen egoístas et perturbent notre entourage. y perturban nuestro entorno. Car les pensées que nous avons forment toujours des potentiels. Porque los pensamientos que tenemos siempre forman potenciales. Donc, si vous vous occupez des autres, O sea que si os ocupáis de los demás, c'est que vous fabriquez de meilleurs potentiels es que fabricáis mejores potenciales que n'importe qui peut utiliser. que cualquiera puede utilizar. S'occuper de soi Ocuparse de uno nous permet d'aller très mal, nos permite estar mal et de plus en plus mal, y cada vez peor, parce qu'on ne s'occupe plus des autres. porque hemos dejado de ocuparnos de los demás. C'est un peu simplifié, Es algo simplificado lo que digo. ça nécessite des explications, Requiere explicaciones, sinon ça va paraître dogme. si no va a parecer dogmático, ¿no? Ajá, de acuerdo, sí. Para poder entenderlo, ¿no? Explicar un poco más lo que quiere decir ocuparse de los demás y no ocuparse tanto de uno mismo. Habría que explicarlo más. Pour expliquer un peu plus ce que ça veut dire de s'occuper des autres, non pas de soi-même. Et du problème des autres, Des problemas de los Y demás. los problemas de los demás. Muy bien. De Janine, bonsoir. Lo voy a decir en español para que tú se lo digas en francés, ¿no? Porque esta pregunta es en francés. Vale. Buenas noches. ¿Cómo aplicar concretamente esta teoría del desdoblamiento Concrètement, la théorie du dénouement, en esta situación actual que estamos atravesando con este futuro detestable? ¿Cómo ayudar a invertir ce futur de détestable, a las personas que ya están condicionadas y enfermas con esos miedos? à invertir, à faire tourner les personnes qui sont déjà conditionnées, qui sont déjà dans ces peurs. il y a une chose qui est très simple, Hay algo que es muy sencillo, mais il ne faut pas que ça soit pris comme un dogme. pero no debe de ser tomado como un dogma. C'est là où il faut des explications pour que ça soit agréé et accepté. Es ahí en que hacen falta explicaciones para que sean aceptadas. C'est un théorème Se trata de un teorema qui était enseigné autrefois, que era enseñado antiguamente, qui a été modifié, que fue modificado, qui n'a plus aucune valeur, que ya no tiene ningún valor. et ce dogme qui n'a plus de valeur, Y ese dogma que ya no tiene ningún valor c'est juste une transformation d'un théorème. es justamente una transformación de un teorema. Et le théorème, c'est pense à faire à autrui Y el teorema es, piensa en hacer al prójimo ce que tu aimerais qu'autrui pense à te faire. lo que quisieras que el prójimo pensara en hacerte a ti. Et si tu es dans cet état-là, Y si estás en ese estado, fais ce que tu veux. haz lo que quieras, Ça a été transformé par un faux théorème. lo cual ha sido transformado por un falso teorema. Ne fais pas à autrui ce Non. que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. No hagas al prójimo lo que no quieras que te haga a ti, Tu penses ce que tu veux. pero piensa lo que quieras. Ah, sí. Ha sido invertido. Ça a été changé, inversé. Complètement. Hein. Totalmente. Inversé. Complètement inversé, oui. Et la pandémie actuelle est justement Sí, avec es, Y la pandemia es actual justamente, consiste en eso. justamente eso, sí. Justement. Mais on ne peut pas trop parler comme ça rapidement. No podemos hablar así tan rápidamente, Parce que on a l'impression de sortir d'un cadre scientifique porque nos da la sensación que salimos de un encuadre científico et de devenir sectaire. y de volvernos sectarios. Parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer la loi Y eso es mathématique. porque no tenemos tiempo de explicar la ley matemática científica. C'est pour ça que je vous disais, répondre à des questions comme ça, Por eso que te decía, responder a preguntas de así façon lapidaire, de manera lapidaria c'est difficile. es difícil, Parce que la personne qui reçoit la réponse porque la persona que recibe la respuesta peut en faire un dogme, puede hacer de ello un dogma, n'ayant pas l'explication. porque no tiene la explicación Et de total. ce fait, elle va mal vivre. Y por culpa de eso viviría mal. Il faut expliquer tout ça. Il faut prendre le temps d'expliquer tout ça. Hay que tomarse el tiempo para explicar cada cosa. Eh bien, je compte Muy sur bien. vous. Pues ya, Sí. cuento con vosotros, sí. Vous pouvez compter sur moi. On va organiser quelque chose dès que j'arrive en France. Y os doy las Mira. gracias. Les questions comme ça, Las preguntas de este tipo, qui viennent après une demi-heure, trois quarts d'heure de résumé, que vienen después de un resumen como ahora, de media hora, 3/4 de hora, c'est danger. hay peligro, Parce que les gens vont justement utiliser ça d'une façon, comment dire, en y incorporant des choses porque personnelles las personas lo que van a hacer es utilizar esto añadiendo sus qui n'ont rien de conocimientos scientifique personales que no tienen nada de científico et qui sont même dangereuses. y que pueden ser incluso peligrosas. Alors après, on est responsable de ces dangers Y luego uno es responsable de esos en peligros, disant des choses trop courtes ou trop brèves diciendo las cosas demasiado cortas o qui breves peuvent entraîner des erreurs que d'interprétation. pueden conllevar errores de interpretación. C'est pour ça que quand vous avez un contact physique avec les gens Es por eso que cuando se tiene contacto físico con las qui personas immédiatement réagissent,
que les ves reaccionar inmediatamente. Et ça supprime des questions. Esto suprime muchas Parce qu'il y preguntas a un phénomène de télépathie qui se passe porque ocurre un fenómeno de telepatía qu'on ne comprend pas quand on ne connaît pas la loi. que no se entiende cuando uno no entiende la ley. Muy bien, o sea que vamos a entender muchísimas cosas con este taller. Nous allons donc comprendre plein de choses avec cet atelier, cette formation. Ah, certainement, oui, je pense, oui. Sí, pienso, sí, claro. Et pour changer le monde aussi. Y para cambiar el mundo también. Et changer dans le bon sens. Cambiar en el buen sens. Sí, aquí hay alguien más que abunda en ese sentido. ¿Cómo es que esta teoría del desdoblamiento del tiempo, esta información no se ha dado a conocer antes? Yo creo que usted lo está dando a conocer desde hace mucho ya. Pas depuis plus longtemps que ça. Parce que c'est très difficile de faire admettre une révolution scientifique. Porque es muy difícil hacer admitir una revolución científica. Pour vous donner un exemple. Por ejemplo. Il y avait un immortel de l'Académie des sciences. Hubo un inmortal de la Academia de las Ciencias. En France, les immortels qui sont dans l'Académie des sciences. En Francia se llama inmortales a los académicos de las ciencias. On travaillait tous les deux. Trabajamos juntos. Très enthousiasme. Con mucho entusiasmo. Et j'ai parlé des trous noirs. Y un día hablé de los agujeros negros. C'était fin des années 90. Esto era al final de los años 90. Et ce scientifique me dit, on arrête là. Y ese científico me dice, mira, vamos a dejarlo aquí. On ne retravaillera ensemble que on aura découvert les trous noirs. Volveremos a trabajar juntos tan solo cuando hayan descubierto los agujeros negros. 4-5 ans après, 4 o 5 años después, on a eu la preuve de l'existence du trou noir. Tuvieron la existencia de los agujeros negros. Avec beaucoup de controverses. Con muchas controversias. Puis 2-3 années après, on a eu la certitude. Luego 2-3 años después hubo ya la certeza. Je n'ai pas revu ce scientifique. Pero no he vuelto a ver a ese científico. Qui est mort il y a quelques années. Là. Que de hecho también murió hace muy poquitos años. On est prisonnier de tas de choses. Somos prisioneros de muchas cosas. Je ne peux pas le critiquer. No le puedo criticar. Qui a raison? ¿Quién tiene razón? On ne sait pas. No sabemos. Si on n'est pas spécialiste dans une branche quelconque, vous sortez des trucs. Si no somos especialistas en una rama específica. Alors on se méfie. Se dicen cosas. Bueno, pues hay desconfianza. Et à l'époque, les vitesses superlumineuses, y en aquella época las velocidades superluminosas, les trous noirs, tout ça, c'est déjà. Regarde, même maintenant, vous avez des scientifiques qui s'opposent aux vitesses superlumineuses. Incluso hoy en día hay científicos que se oponen a las velocidades superluminosas. Alors comme ils sont vieux, on a changé le mot. Pero como son mayores, esta palabra ahora la han cambiado. Supraluminique. Ahora la llaman supralumínica. Comme ça, ils les acceptent. De esta manera sí que las aceptan. Qué bárbaro. Solamente cambiando una sílaba. Qué increíble. Y luego, también puede haber dogmas entre los científicos, entonces. Donc, il y a avoir des dogmes aussi entre scientifiques. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas en faire des dogmes. El problema es que no hay que hacer dogmas. On sait très bien que quand on trouve quelque chose, c'est sûrement pas la fin. Sabemos perfectamente que cuando descubrimos algo no es el final. Vous imaginez quelqu'un qui sait tout? ¿Te imaginas a alguien que lo sepa todo? Qui n'a plus rien à apprendre? Que no tenga nada más que aprender. Alors qu'est-ce qu'il fait? ¿Qué hace esa persona? Ah, c'est la grosse dépression nerveuse. Pues es una gran depresión nerviosa. Plus rien à apprendre. No tengo ya nada más que aprender. Sí, sí. Solamente enseñar y no aprender, entonces se corta el flujo de respirar. Inspirar, expirar, recibir y dar. Arrête de respirer, de donner. Le flux s'arrête. Inspire. Le flux d'inspire, expire s'arrête et de donner, recevoir s'arrête. C'est bon de parler de respiration. Es bueno hablar de respiración. Parce que l'univers respire. Porque el universo respira. Comme nous. Igual que nosotros. Estoy convencida. J'en suis convaincue. Y se puede sentir esa respiración. On peut sentir cette respiration. Bien sûr, oui. Claro que sí. Kenny tenemos aquí de Luxemburgo, Bélgica. Quelqu'un de Luxembourg, Bélgique. ¿Cómo funciona la cuestión del tiempo, pensamiento y memoria en su teoría, sabiendo que el concepto del tiempo está fuera de nosotros, que ha sido inventado por nosotros, que es diferente de una civilización a otra? Quelle est la différence entre une civilisation et l'autre? Oh là là. Oui, oui, je vais le dire en français maintenant parce que peut-être je ne l'ai pas bien traduit.
Comment fonctionne la question du temps, pensée et mémoire dans votre théorie, en sachant que le concept du temps est hors de nous, c'est-à-dire il a été inventé par nous et qu'il est différent d'une civilisation à l'autre? Le temps, c'est la perception du temps qui compte. Es la percepción del tiempo lo que cuenta. Le temps, il s'écoule. El tiempo transcurre. Il y a avant, pendant, après. Está el antes, el durante y el después. Mais vous pouvez imaginer que le temps qui s'écoule entre avant, pendant, après. Pero te puedes imaginar que el tiempo que transcurre entre el antes, durante y después. Cet écoulement n'est pas le même partout. Ese transcurso de tiempo no es el mismo por todo. Voilà ce qu'il faut savoir. Eso es lo que hay que saber. Et c'est pour ça que vous avez des phénomènes assez curieux dans l'univers. Y es por eso que hay fenómenos bastante curiosos en el universo. Comment faire en sorte qu'on ne perçoive plus certaines choses, ¿Cómo certaines arreglárselas informations? para que no percibamos ya ciertas cosas, ciertas informaciones? Pour répondre rapidement par une interrogation, Para responder rápidamente con una pregunta. vous avez des milliards de milliards de milliards d'étoiles. Tenemos miles y miles de millones de estrellas. Notre étoile, c'est notre soleil. Nuestra estrella es nuestro sol. Quand on le voit, il n'y a aucun noir dans le ciel. Cuando lo vemos, no hay nada oscuro en el cielo. Et la nuit, quand vous avez des milliards de milliards de milliards de milliards de soleils qui nous éclairent, Pero por la noche, cuando tienes miles y miles de millones de soles que nos iluminan, il y a du noir. hay oscuridad. Ça s'appelle le paradoxe du ciel noir. Eso se llama la paradoja del cielo negro. Vous voyez, on l'explique par le dédoublement du temps. ¿Veis? Esto se explica por el desdoblamiento del Je tiempo. ne peux pas vous l'expliquer comme ça en un quart de seconde. No os lo puedo explicar en un segundo. Mais Una razón más para participar en la formación. non, c'est si on veut La formación. répondre à des questions comme ça, lapidaires, Si queremos para responder a preguntas de estas tipo par des lapidarias, réponses lapidaires, con respuestas le lapidarias, danger, el peligro c'est que vous ne pouvez pas donner toutes les explications es no puedo dar todas las et explicaciones que ça peut paraître terriblement y dogmatique. podría parecer dogmático. Et qui dit dogme dit secte. Y que dice dogma, dice secta. Alors, il faut éviter cela. Hay que evitar eso, pues. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réponses rapides, No significa que no pueda haber respuestas rápidas, mais il faut éviter de les donner à un groupe de personnes, pero hay que evitar darlas a un grupo de parce qu'il y a des personas, personnes qui vont en faire des choses que vous n'imaginez même pas vous-même. porque hay personas que van a poder hacer cosas que no te puedes ni imaginar. Y que no las voy a imaginar para no darles fuerza. Je ne veux pas les imaginer pour pas leur donner force. Oui, le silence, vous savez, est très fructueux, El silencio es muy fructífero, dans le sens que les informations n'ont pas besoin de la parole. en el sentido que las informaciones no necesitan de palabra. C'est votre pensée qui compte. Es tu pensamiento el que cuenta. C'est votre pensée qui anime votre corps. Es tu pensamiento el que anima tu C'est cuerpo, pas votre parole. no es tu palabra. Vous êtes un réceptacle d'informations Somos un receptáculo de informaciones et vous émettez des informations. y emitéis informaciones. C'est ça le principe vital, en fait. Ese es el principio vital. C'est pour ça que les questions comme ça rapides, Es por eso que hay preguntas así rápidas. bien sûr qu'on peut y répondre, Claro que podemos mais responder on a ne sait ellas, pas ce que la personne va en faire pero no sabemos qué va a hacer la persona con ello, avec la connaissance qu'elle a con de el son côté conocimiento que tiene por su lado, pour compléter certaines choses para completar ciertas cosas et on ne sait pas ce qu'elles vont compléter. y no sabemos qué es lo que van a completar. Et c'est un danger de développer des choses sectaires, Y es un peligro desarrollar cosas sectarias. de donner Sí, por sectores. Hacerlo por sectores es un peligro. Hay que dar todo el conjunto. Sectarias, pas par secteur, mais por sectarias. no sectores. Donc, donner tout un ensemble de choses, mais pas par partie. il faut, comme on apprend des mathématiques, Como aprendemos matemáticas, on ne peut pas vous dire qu'il y a un miracle quand vous trouvez un résultat, no nos pueden decir que hay milagro cuando das un resultado, parce que vous savez démontrer votre résultat. porque sabes demostrar el resultado al cual has llegado. Quand vous répondez aux questions comme ça, rapidement, Cuando respondes a preguntas así rápidas, vous donnez un résultat, das un resultado, il n'y a pas la démonstration. pero no está la demostración. Alors, on est obligé de croire. O sea que estamos obligados a creerte Alors là, il y a un danger, y entonces ahí hay parce que peligro, chacun il fait sa démonstration porque cada uno hace su pour demostración aboutir au résultat. para llegar al resultado Et c'est dangereux. y es peligroso. Sí. C'est pour ça Y que des hacemos el Oui, pardon. réponses sont Por dangereuses. eso que respuestas rápidas son peligrosas. Sí, y eso es basar el conocimiento en creencias y no en experiencia. La croyance
Et c'est pour ça que le théorème que je vous ai donné Acompañas un tout à montón l'heure, con eso. Por esto el teorema que os he dado antes, de corriger sa pensée, el de corregir tu pensamiento, fait que vous n'émettez pas des informations délétères. hace que no emites informaciones deletarias. Mais vous ne pouvez pas contrôler votre pensée tout le temps. Pero no puedes controlar tu pensamiento todo el tiempo. Donc c'est là le problème. Ahí está la cuestión. Ese. Ojalá, sí, exactamente. Pues bueno, voy a leer solamente las preguntas y aquellas a las que usted considere responder, que se pueda bien, y si no, quedan allí en el aire para la... Il faut te lire des questions que tu réponds pas, va juste les énumérer et puis ça restera en attente. Hein? Oui. Juste si tu as une que tu veux t'arrêter dessus. Ok. Muy bien. ¿Cómo funciona? No, esto ya lo he leído. Hay agradecimientos desde Tijuana, México. Tijuana. Aquí Kenny de Bélgica pregunta cómo funciona la memoria, o si en el taller, yo formularía la pregunta, se nos va a hablar en el taller sobre la memoria, cómo funciona, dónde está, de qué manera. De la memoria, où elle est, comment funciona. Oui, bien sûr. Claro, claro. Muy bien. De Gunara Villalobos, en Venezuela, dice que resuena totalmente con la información, más agradecimientos. La información ça lui résonne. Okay, ça lui parle. Y Marie-Claire, desde Francia, le agradece que abra la puerta a un futuro mejor en el que podremos vivir todos más con paz, luz y amor. Là où on pourra vivre avec plus de paix, lumière et amour. Aquí Janine de Francia dice, para las personas que se harán vacunar, sus células podrán eliminar las falsas informaciones sencillamente con la intención. Est-ce qu'ils pourront éliminer les mauvaises informations juste avec l'information? L'intention. Avec l'intention. Ou la pensée. On ne peut pas répondre souvent à des questions. No se puede responder a este tipo de preguntas. Surtout en 3 secondes. Sobre todo así. Okay. Es una de las preguntas para responder durante el taller. Muy bien. Agradecen las respuestas. Trisita Landín de Estados Unidos, de California. Y dice, es verdad, nos enfocamos en ayudar a los demás, nos mueve fuera del ego y nos adentra la bondad, empatía y compasión, disminuyendo la necesidad de vivir en nuestros pensamientos. Aider les autres. Aider ceux qui vous demandent de l'aide. Pero ayudando a aquellos que te piden ayuda. C'est la même chose. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, eso cambia muchísimo las cosas. Dice Gunara, la máxima sagrada, es decir, el teorema del que hablaste antes, agradece, más agradecimientos. Y se hablan también de hacer en todo aspecto, supongo que habla de la ayuda, ¿no? En pensamiento, palabra y acción. Gunnar dice, los pensamientos son cosas y cobran vida, se mueven y al final impactan. Les pensées prennent vie, bougent et à la fin ils font un impact. Ce sont des choses. Gunnar dice, leí en uno de sus libros que esto del principio vital y del desdoblamiento dans tes livres que le principe vital et le dédoublement ya lo sabían los antiguos griegos, egipcios y otras civilizaciones antiguas. Sí, es lo que ella dijo antes, sí. Sí. Bueno, pues da más agradecimientos por la labor. Y una pregunta, si la persona no pide ayuda, ¿sería una introvisión o una falta de respeto? La persona ne demande pas d'aide, donc c'est un manque de respect envers cette personne. O en mission. No, no puede aider quelqu'un qui vous demande. No hay que ayudar a alguien que no te haya pedido nada. Muy bien. Bueno, pues estas son todas las preguntas. No significa que no podamos tener compasión. Muy bien. Muy bien, pues yo creo que hemos llegado ampliamente a responder las preguntas, a
a explicar las bases de su labor y espero sinceramente, ojalá, que muchas de las personas que están aquí escuchando se animen a entrar en contacto con ustedes directamente para poder beneficiar del conjunto de esta capacitación. Y daremos todos los datos para que ello sea posible. Gracias por todo esto. Et en conclusion, je peux dire simplement une chose. Y como conclusión puedo decir una cosa. C'est que ça touche un principe vital. Es que esto toca un principio vital. Scientifique. Científico. Logique. Lógico. Vital. Vital. Et tout ce qui est des questions, disons, concernant les sentiments. Lo que son preguntas acerca de los sentimientos. Ça, c'est l'éclaboussure. Eso es Mais la science chapoteo, ¿no? Lo que te reste rigide. Pero la ciencia es algo rígido. On ne peut pas inventer des choses qui ne sont pas prouvées. No podemos inventar cosas que no están probadas. La science ne marche qu'avec des choses qui sont prouvées. La ciencia solo funciona con cosas que están probadas. Alors qu'il y a des questions qui touchent à des choses où on n'a pas de preuves suffisantes. En el instante que hay cosas que tocan a temas en las cuales no tenemos pruebas suficientes. Il faut faire très attention à la réponse. Hay que tener mucho cuidado con la respuesta. Il y a parfois des réponses qui sont dans la non-réponse. A veces hay respuestas que son no responder. Mais il faut savoir dans quel état d'esprit est cette non-réponse. Y hay que saber de qué manera, en qué forma está esa no respuesta. Car en fait, c'est toujours l'intention qui compte. En qué estado de pensamiento, porque siempre es la intención lo que cuenta. C'est-à-dire, l'hypocrisie n'est pas de mise. Es decir, la hipocresía no. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait changé le théorème. Por eso os he contado antes que cambiamos el teorema. Ne pense pas à faire. No pienses en hacer. Est devenu ne fais pas. Se ha vuelto no hagas. Et fais et pense ce que tu veux. Pero piensa lo que quieras. C'est le contresens. Es un Et contrasentido. on peut dire qu'à l'heure actuelle, Y podemos decir que actualmente l'humanité vit avec ce contresens. la humanidad vive con ese contrasentido. Et ça débouche sur de l'hypocrisie. Y eso lleva a la hipocresía. Qui est vraiment délétère pour nos cellules. Es deletaria para nuestras células. Nos cellules ne sont pas faites pour ça. Nuestras células no están hechas para eso. Es un tema muy interesante ese de cómo estamos viviendo en una sociedad de hipocresía. Esa es la diferencia entonces que hacemos algo que no corresponde a lo que pensamos. Par rapport à ce qu'on fait, non pas par rapport à ce qu'on pense. C'est ça. Exactamente. C'est l'acte qui compte, pas la pensée. Aquí es el acto lo que cuenta y no el pensamiento. Alors c'est la pensée qui compte et pas l'acte. Cuando, sin embargo, es el pensamiento lo que cuenta y no el acto. L'acte n'est que l'actualisation d'une pensée El acto es la actualización de un pensamiento produite par n'importe qui. producida por cualquiera. A ver. La acción es un pensamiento producido por cualquiera. Une pensée produite par n'importe qui. La conséquence d'une pensée La consecuencia. La consecuencia de un pensamiento producido por cualquiera. Sea así. Es decir, que estamos actuando pensamientos de otras personas. On fait vivre des pensées d'autres personnes. Ah, de toute façon. On agit des pensées de quelqu'un d'autre. Mais toujours. Siempre. Wow. Qué fuerte. Aucune pensée n'est perdue. No se pierde ningún pensamiento. C'est une énergie qui fabrique le potentiel correspondant. Es una energía que fabrica el potencial Et correspondiente. ce potentiel est parfaitement archivé Y ese potencial está perfectamente archivado et disponible y disponible, de façon que l'on peut calculer. de manera que se puede calcular. De ahí la importancia de ser consciente Lo y de llamamos no dejarse influenciar por pensamientos que no son nuestros. conscient et de ne pas se laisser influencer par des pensées qui ne sont pas à nous. Ben, le mieux, c'est de ne pas penser. Lo mejor es no pensar. Muy bien, pues ya está, ya estamos apuntados todos. Ok, on est tous inscrits déjà pour les formations. Vous verrez que ça chamboule pas mal de choses, Veréis que esto remueve muchas cosas, mais que ça fait qu'il n'y a plus de dépression nerveuse. pero que hace que ya no hay depresión nerviosa. C'est ça le premier résultat. Ese es el primer resultado. Ojalá, porque es un mal, es la mayor pandemia desde mi punto de vista. La plus grande pandémie, c'est ça. Effectivement. Exact. Sí,
Hay muchas formas de manifestar esa depresión, se manifiesta de maneras muy diferentes. Manifiesta esa depresión de façon diferente. Oui, c'est vrai. Correcto, sí. Muy bien. Bueno, pues ha sido muy generosos ustedes, Carolina, Jean-Pierre y las personas que están con ustedes por su paciencia, por estar con nosotros. Merci d'être là avec nous. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. Somos nosotros que os damos las gracias por vuestra acogida. Gracias por su generosidad, es mutuo y seguimos en contacto. Hasta siempre. En contacto. Avec plaisir et à bientôt. Con mucho gusto y hasta pronto. À bientôt. Merci beaucoup. Bueno, pues hemos terminado el video, interesantísimo, la verdad, un tema muy difícil de asimilar y con la intención de buscar más información sobre este tema. Recordarles que pues este encuentro fue pregrabado, como les comentaba ahí en los mensajes, que para preguntas, favor de buscar el contacto en la ficha del ponente y dirigir sus preguntas directamente a él. Pues muy bueno, muy bien, los dejo para que disfruten, descansen un ratito y nos vemos a las 9. Muchas gracias.